अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में 5 मुलय्यन का नुस्खा बयान किया गया था। तो दोस्तों ने कहा कि फार्माकोपिया के जो दीगर नुस्खा जात हैं उस पर भी बात की जाए। कोशिश करते हैं कि जो आम आवाम के लिए, आम अफराद के लिए मुफीद नुस्खा जात हैं उस पर बात की जाए और वो आसान हो और बेज़रर हो और बनाने में और ख़रीदने में भी वो अर्जा पड़े। तो दोस्तों, आज मैदे के हवाले से एक और बड़ा अहम नुस्खा साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मैं इंशाअल्लाह यहाँ बयान करूँगा। ये नुस्खा बड़ा कमाल है और इतना कमाल है कि तमाम जो नज़रिया मुफरदा के अतिबाए कराम हैं उनके यहाँ ये धड़ियों के हिसाब से और किलों के हिसाब से बनता है और इस्तेमाल होता है। और मेरे ख्याल में इस तरह 5 मुलय्यन इस्तेमाल होता है, उससे भी ज़्यादा ये नुस्खा इस्तेमाल होता है। उज़लाती अमराज के जितने अलामात हैं और उज़लाती जो तबाहियाँ हैं जिस्म में, खुश्की से, सुदा से, उसके लिए ये नुस्खा यकीनी है और अक्सर तक ये काम करता है। ये नुस्खा मुसफ़ा खून है और मुसफ़ा खून इसलिए है कि इसमें गंधक है, इसमें अजवाइन है और इसमें पुदीना है। तो ये मुसफ़ा खून है और जिस्म से फुजलात का अखराज करता है, दाने, फिंसियाँ, खारिश, उसके लिए अकेली इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। दांतों के हवाले से देखा जाए तो मसूड़े भी उज़लाती तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो मसूड़ों के लिए भी ये, अगर मसूड़ों के ऊपर ये मिसल गुबार बनाकर इसको मला जाए तो मसूड़ों की जो सोजिश है वो ख़त्म हो जाती है, उससे जो खून आना होता है वो ख़त्म हो जाती है। और इस तरह इसका इस्तेमाल भी मसूड़े और मुंह की जो बीमारी हैं उसमें काफ़ी कारआमद है। अच्छा, मैदे के लिए, मैदे की सोजिश हो, मैदे की दर्द हो, डकार हो, अफारा हो, उसके लिए इसको के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस नुस्खे को। और सोजिश वगैरह में भी दीगर दवाइयों के साथ इसको भी इस्तेमाल किया जाता है और अगर करें तो कमाल नताइज इसके मिलते हैं। अवाम के लिए जैसे ये नुस्खा है वो अंतड़ियों के लिए भी उतना ही कारआमद है। अंतड़ियों में पड़ा हुआ जो फुसलात है वो उससे जो ताफुन पैदा होता है, उससे आगे जो अमराज पैदा होते हैं, ये नुस्खा उसके लिए कमाल है। अच्छा, कब्ज़ की कैफियत को कम करता है और आंतों की जो हरकत हैं उसको ये तेज़ करने में मुआवन है। ये नुस्खा है तरियाक मैदा व अमा के नाम से साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर ज़माना नुस्खा है। इसका नाम तरियाक मैदा व आ, यानी अंतड़ियाँ और मैदे के लिए ये तरियाक है। कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ ये मुसर नहीं है, मुलय्यन नहीं है, लेकिन इसका मसलसल इस्तेमाल कब्ज़ को ख़त्म कर देता है। इसी तरह अगर मोटापा हो, उज़लाती तहरीक की वजह से सहद और कब्ज़ हो और रिया हो, तो ये मोटापा इस दवाई से इसका ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जोड़ों में दर्द रिया की वजह से होती हैं, अगर दीगर अद्वियात के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और भी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं, मैंने बहुत सारे बयान भी कर दिए हैं। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिकमत के साथ, मुख्तलिफ़ दवाइयों के साथ, मुख्तलिफ़ अमराज में, मुख्तलिफ़ अलामात में इसको इस्तेमाल किया जाता है और करना चाहिए। ये हिकमत और तदब्बर के साथ अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो लाखों रुपए के जो नुस्खा जाते हैं और जो तोले के हिसाब से बिकते हैं हज़ारों में, उन अज्जा से और अद्विया से ये नुस्खा कीमती है कई तरह अपने कमालात के लिहाज से। ये आसान है, जैसे कि आप जानते हैं साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जितना तरीक़ाकार है उसमें 2 या 3 अज्जा पे मुश्तमल या ज़्यादा से ज़्यादा 4 अज्जा पे मुश्तमल नुस्खा जात होते हैं। साबर साहब इस बात के कायल थे कि मुफरद अद्विया जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करवाई जाए और मुफरद के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा मुहर्रक यानी 2 या 3 इस्तेमाल करवाते थे। जितने भी नुस्खा जात हैं वो इसी तरह ही हैं। और साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का एक और भी कमाल था कि उन्होंने तिब्बे यूनानी में ये कमाल कर दिया कि जैसे पहले मैदे के लिए अक्सीर मैदा के नाम से 200-250 अज्जा पर मुश्तमल नुस्खा जात होते थे, उसमें हर वो चीज़ डाल दी जाती थी जिसके बारे में शुबा हो सकता था कि ये नुस्खा, ये चीज़ मैदे के लिए सही है, उन्होंने इस्तेमाल उसमें डाल दी। वो नुस्खा इतना लंबा कि उसके अज्जा पंसारी से भी नहीं मिलते होते थे।
تو صابر صاحب نے آسانی کی اور وہ 2 یا 3 چیزوں سے یا اکیلی چیز سے اس کا علاج کیا۔ اچھا یہ بہت زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں تو نسخہ فیل ہو جاتا ہے، بہت ساری طاقت والی ہیں، کوئی جناب مسل، کوئی ملین، کوئی تریاک، کوئی زہر، کوئی آم، کوئی محرک، اجزاء کو جب ملایا جاتا ہے تو وہ تمام ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں اور وہ فعل افعال میں وہ فیل ہو جاتی ہیں، یعنی فعل و افعال میں وہ کام ہی چھوڑ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر فائدہ بھی ہو تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو سنگل جڑی بوٹی سے ہو یا 2-3 اجزاء سے جو فائدہ سامنے آتا ہے، اور اس کے نقصانات بھی نہیں ہوتے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نسخہ ترتیب دیا اور اس طرح کے دیگر نسخہ جات ترتیب دے۔ اب اس کے جو وزن ہے، اوزان ہے، وہ ذرا نوٹ کر لیں۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 چیزیں ہیں، گندک ہے، گندک آملہ سار، پودینہ اور اجوائن۔ تو آپ نے کرنا کیا کہ گندم 1 حصہ لینی ہے، گندک 1 حصہ لینی ہے، اور پودینہ 1 حصہ لینا ہے، اور اجوائن جو ہے وہ 2 حصے لینی ہے۔ اگر 100 گرام آپ گندک لیتے ہیں تو 100 گرام آپ نے پودینہ لینا ہے اور 200 گرام آپ نے لینا ہے اجوائن۔ تو اس کا صفوف بنا لینا ہے، لیکن اس سے پہلے جب آپ پودینہ لیں تو وہ خوشبودار ہونا چاہیے، یعنی وہ پودینہ ہی ہونا چاہیے اور خشک ہو، اور اس کی پتیاں زیادہ بہتر ہوتی ہیں اور اس میں خوشبو آتی ہو۔ اکثر پنساریوں کے پاس پرانا پڑا ہوتا ہے، پھر اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس میں سے چیزیں دیگر جو ہوتی ہیں وہ اس میں سے نکال کے صاف کر کے وہ شامل کیا جائے۔ اجوائن جو ہے یہ بھی بازار سے مل جاتے ہیں، لیکن اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، نظر نہیں آتی لیکن مٹی اور ریت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو بھی معروف طریقے سے صاف کر کے اور پھر سکھا کر اس کو اکثر دھویا جاتا ہے تاکہ اس سے مٹی نکل جائے۔ تو دھونا بھی اس کا ایک حکمت کے ساتھ ہے، تو اس کو پھر وہ اس کا صاف کر کے اس میں سے مٹی وغیرہ نکال کے، تو ایک یہ ہو گئی۔ اگلی چیز ہے گندک آملہ سار، یہ بھی مل جاتی ہے پنساری سے۔ اس کو ابھی پہلے آپ نے صفوف، اس کا اکیلے صفوف کرنا ہے، بعد میں پودینہ اور اجوائن ملا کے اس کو دوبارہ اس کا صفوف بنا لیں، باریک کر لیں۔ دانتوں پہ ملنے کے لیے مثل غبار بنانا ہے، اور دیگر جو ہے وہ آم پاؤڈر بنا کے آپ 1 چمچ صبح دوپہر شام گرم پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اچھا خارش کے طور پر، خارش کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز بنانی ہے، مرہم ٹائپ بنانی ہے، تو یہ 1 چمچ اس کا صفوف جو ہے، اس کا مثل غبار بنایا ہوا، یعنی بہت زیادہ پاؤڈر کیا ہوا، اور 3 چمچ گھی کے اس کو ملا لیں اور اس کو ملے، جہاں خارش ہو رہی ہو وہاں ملیں گے تو دانے خارش ختم ہو جائے گی۔ یہ نسخہ جات ہیں کہ دیکھیں کھانے میں بھی کام کرتے ہیں، لگانے میں بھی کام کرتے ہیں، تو یہ باکمال چیزیں ہیں۔ صرف اس کو آپ استعمال کریں گے تو جو علامات میں نے بتائی ہیں، جو امراض میں نے بتائے ہیں، انشاءاللہ وہ غائب ہو جائیں گے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ کوشش یہ کیا کریں، اطباء کرام تو وہ بے درے استعمال کریں، لیکن جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہی نسخہ بنائیں، جو نہیں جانتے وہ کوشش کریں کہ قریبی اطباء کرام سے اپنی نبض کو دکھا کر، تشخیص کرا کر، اپنا پرہیز اور غذا تجویز کر کے اپنے لیے پھر کوئی نسخہ استعمال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔